जैसलमेर राजस्थान भारत के मगरबी हिस्से में वाक़ एक कदीम और तारीख़ी शहर है जो सुनहरी शहर के नाम से मशहूर है। ये शहर थर के सहरा के दरमियान वाक़ है और अपनी जर्द रेतली पत्थरों से बनी इमारतों के बाइस सूरज की रोशनी में सुनहरी रंग इख्तियार कर लेता है। जैसलमेर की बुनियाद राजा जी रखी जो भट्टी राजपूत कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने अपनी रियासत के लिए एक ऐसा मकाम मुंतखब किया जो कुदरती तौर पर दिफा के लिहाज से मजबूत था। किला जैसलमेर इसी वक्त तामीर किया गया जो आज भी शहर का दिल कहलाता है। जैसलमेर किला जिसे सुनहरी किला भी कहा जाता है दुनिया के चंद ऐसे तारीख़ी किलों में से एक है जहां आज भी सैकड़ों ख़ानदान रहाइश पजीर है। ये किला तकरीबन 250 फुट बुलंद तरियक्ता पहाड़ पर तामीर किया गया है जिससे ये पूरे शहर पर हावी नज़र आता है। इस किले की तामीर में जर्द रंग के पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो सूरज की रोशनी में सुनहरी चमक पैदा करते हैं और पूरे इलाके को जादुई मंजर बख्शते हैं। किले के अंदर घूमते हुए ऐसा महसूस होता है जैसे वक्त रुक गया हो। तंग गलियों, कदीम हवेलियों और मंदिर नुमा इमारतों के दरमियान से गुजरते हुए माजी की खुशबू महसूस होती है। किला के अंदर मौजूद जैन मंदिरों की नाजुक कारीगरी और संग तराशी देखने वालों को हैरान कर देती है। इसके अलावा किले के अंदर आज भी बाजार, रिहायशी मकानात और रेस्तुरान मौजूद हैं जो इस बात की अलामत है कि जैसलमेर किला महज एक तारीख़ी यादगार नहीं बल्कि एक जिंदा बस्ती है। यहाँ के लोग अपनी रवायात, फ़िन तामीर और सक़ाफ़त को आज भी इसी जोश व जज्बे से जिंदा रखे हुए हैं जैसे सदियों पहले थे। जैसलमेर किला न सिर्फ राजपूत फ़िन तामीर का शाहकार है बल्कि ये भारत के तारीख़ी वरसे और सक़ाफ़ती अज़मत की रोशन मिसाल भी है। ये किला दिन के वक्त सूरज की रोशनी में सुनहरी और रात के वक्त कमरी रोशनी में चांदी जैसा दिखाई देता है जो इसे दुनिया के सबसे दिलकश किलों में शामिल करता है। पटन की हवेलियाँ जैसलमेर के सबसे मशहूर तारीख़ी मकामात में से हैं जो अपनी नफीस फ़िन तामीर, संग तराशी और सुनहरी जमाल के बाइस दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींचती है। ये हवेलियाँ 19वीं सदी में एक मशहूर ताजिर गोवर्धन दास पिटवा ने अपने 5 बेटों के लिए तामीर करवाईं। यही वजह है कि उन हवेलियों को पटन की हवेलियाँ कहा जाता है। ये मजमुआ 5 अलग अलग हवेलियों पर मुश्तमिल है जिनकी तामीर में निहायत बारीक कारीगरी और फ़िन का मुज़ाहरा किया गया है। हर हवेली के दरवाजे, बालकोनियाँ, खिड़कियाँ और सुतून इस दौर के राजस्थानी फ़िन तामीर की आला मिसाल है। उन पर कंदाकारी, जालीदार नक्श व निगार और नफीस मुजस्समा साजी देखने वालों को माजी की शान व शौकत का एहसास दिलाती है। हवेलियों के अंदरूनी हिस्से में वसी सहन, रंगीन शीशे, लकड़ी के नक्शदार दरवाजे और संग मरमर के फर्श पाए जाते हैं। उन कमरों की दीवारों पर बने हुए मनाजिर और तस्वीरी नक़ूश इस बात की गवाही देते हैं कि जैसलमेर इस ज़माने में न सिर्फ तिजारती मरकज़ था बल्कि फ़नून लतीफ़ा का भी गहवारा था। आज ये हवेलियाँ महकमाए इसान कदीमा के ज़ेरे हिफाजत हैं और सयाहों के लिए खिली हैं। पटन की हवेलियाँ न सिर्फ जैसलमेर की अमीराना सक़ाफ़त की नुमाइंदगी करती हैं बल्कि ये इस बात का सबूत भी हैं कि थर के सुनहरी सहरा में इंसान ने किस कदर खूबसूरती से पत्थर को ज़िंदगी बख्शी। गादीसर झील जैसलमेर शहर के मशरक़ी किनारे पर वाक़ एक खूबसूरत मसनूई झील है जो 14वीं सदी में राजा गादी सिंह ने तामीर करवाई थी। इस झील का मकसद इस ज़माने में पानी ज़ख़ीरा करना था ताकि शहर के लोग खुश्क साली के दौरान इससे फ़ायदा उठा सकें। लेकिन वक्त के साथ साथ ये झील न सिर्फ पानी का ज़रिया रही बल्कि जैसलमेर की खूबसूरती और रूह की अलामत बन गई। झील के किनारे बने छतरी नुमा मंदिर हिंदू और जैन धर्म के इबादत खाने और पत्थरों से तराशे गए खूबसूरत दरवाजे देखने वालों को सदियों पुरानी सक़ाफ़त का एहसास दिलाते हैं। झील का दाखिली दरवाज़ा, जिसे नलुए का गेट कहा जाता है, जर्द पत्थर से तराशा गया एक शानदार फ़िनपारा है। जब सूरज तुलूआ ग़ुरूब होता है तो उसकी किरणें पानी पर सुनहरी झलक बखेरती हैं और झील के इर्द गिर्द की इमारतें और मंदिर जैसे चमकने लगते हैं।
اس وقت گادیوسر جھیل کا منظر دیکھنے والوں کے دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ آج کے دور میں گادیوسر جھیل جیسلمیر کے مشہور سیاحتی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں کشتی رانی، فوٹوگرافی اور پرسکون شام گزارنے کے لیے سیاح بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ یہ جھیل نہ صرف ماضی کے انجینئرنگ کمالات کی یادگار ہے، بلکہ جیسلمیر کی ثقافت، روحانیت اور قدرتی حسن کا حسین امتزاج بھی پیش کرتی ہے۔ لالوں وے لالی لطیف چڑے یتھیوں بھٹ جو گھوٹ لطیف جائے سنڑو جساہو لطیف۔ جیسلمیر صحرائی میلوں اور اونٹ سفاریوں کی پہچان ہے۔ یہ میلوں نہ صرف راجستھانی ثقافت کا آئینہ ہے، بلکہ دنیا بھر سے آنے والے سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ بھی فراہم کرتے ہیں۔ ہر سال فروری کے مہینے میں جیسلمیر میں اون ڈیزرٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے، جو 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں مقامی لوگ اپنی روایتی پوشاکوں میں ملبوس ہو کر موسیقی، رقص، لوک گیت اور ثقافتی نمائشوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خاص طور پر اونٹ ریس، اونٹ ڈانس اور سب سے خوبصورت اونٹ کے مقابلے سیاحوں کے لیے بے حد دلکش ہوتے ہیں۔ میلے کے دوران راجستھانی موسیقی کی دھنیں صحرا میں گونجتی ہیں اور روایتی رقص جیسے گیوبر اور کلبیلیا ماحول کو جادوئی بنا دیتے ہیں۔ اس موقع پر ہنرمند کاریگر اپنے دستکاری کے نمونے بھی پیش کرتے ہیں، جن میں راجستھانی زیورات، کپڑے اور مٹی کے برتن شامل ہوتے ہیں۔ اونٹ سفاری جیسلمیر کی سب سے مشہور سرگرمی ہے۔ سیاح اونٹوں پر سوار ہو کر سنہری ریت کے ٹیلوں کے درمیان سے گزرتے ہیں، جہاں دور دور تک صرف آسمان اور ریت ہی نظر آتی ہے۔ شام کے وقت جب سورج غروب ہوتا ہے تو پورا صحرا سنہری اور سرخی مائل روشنی میں نہا جاتا ہے۔ یہ منظر دیکھنے والا کبھی نہیں بھول سکتا۔ جیسلمیر کے صحرائی میلے اور اونٹ سفاری نہ صرف تفریح کا ذریعہ ہیں، بلکہ یہ اس علاقے کی تاریخ، روایات اور ثقافتی ورثے کو زندہ رکھنے کا خوبصورت انداز بھی ہے۔ یہ تجربہ واقعی جیسلمیر کی روح سے جڑنے کا ایک سنہری موقع فراہم کرتا ہے۔ قرون وسطیٰ میں جیسلمیر کئی حملوں اور جنگوں کا مرکز رہا۔ 13 صدی میں دہلی کے سلطان علاء الدین خلجی نے یہاں پر حملہ کیا۔ اس جنگ کے دوران جیسلمیر کے راجپوتوں نے بہادری سے مقابلہ کیا، مگر آخر کار شہر کو ترک کرنا پڑا۔ روایت کے مطابق اس موقع پر راجپوت عورتوں نے جہر کی رسم ادا کی تاکہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ آئیں۔ قرون وسطیٰ میں جیسلمیر تجارتی راستوں کا اہم مرکز تھا، جو بھارت کو وسطی ایشیا اور فارس سے جوڑتا تھا۔ یہاں اونٹوں کے قافلے ریشم، مسالے اور قیمتی پتھروں کی تجارت کرتے تھے۔ اس دور میں شہر میں فن تعمیر، سنگ تراشی اور مصوری کو بہت فروغ ملا۔ برطانوی دور میں جیسلمیر ریاست نیم خود مختار رہی۔ بھارت کی آزادی کے بعد یہ ریاست راجستھان کا حصہ بن گئی۔ آج جیسلمیر ایک اہم سیاحتی مقام ہے، جہاں دنیا بھر سے لوگ اس کی تاریخی عمارتیں، صحرائی میلوں اور ثقافتی تقریبات سے لطف اندوز ہونے آتے ہیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ کی سپورٹ ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے۔